बागडोगरा में ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की हुई मौत। सिलगुड़ी संलग्न बागडोगरा इलाके में ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह हादसा बागडोगरा के सिंगीजोरा चाय बागान के पास रेलवे लाइन इलाके में हुई। मृतक की पहचान सिंगीजोरा चाय बागान निवासी सुनील उलराव 35 वर्ष के रूप में हुई है। मालूम हो कि रेलवे लाइन पार करने के दौरान डाउन राधिकापुर एक्सप्रेस की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद बागडोगरा पुलिस और रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया। घटना से इलाके में मातम छाया हुआ है। দাদা কি ঘটনা ঘটেছে এখানে, কি হয়েছে একটু জানাবেন? এক্স্যাক্টলি তো আমরাও বলতে পারবো না, কিন্তু আমরা এই সামনের মাঠে প্র্যাকটিস করতেছিলাম। 6:30টার ট্রেন ছিল, তো ট্রেনে প্রচণ্ড হরেন আর সঙ্গে লোকও চিল্লাচ্ছিল সাইড হওয়ার জন্য। ও হাঁটতেছিল না, হঠাৎ ট্রেন করে চলে গেছে। নামটাম কিছু? নাম ওর সুনীল ওরাও, এই যে সিঙ্গিঝোরা কোয়ার্টার লাইনের বাসিন্দা। কটার দিকে ঘটনা এটা? মোটামুটি 6:30টার ট্রেনের ঘটনা। ডেমো ট্রেন অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। আমরা আসলাম, দেখলাম যে এখানকারই ছেলে, তো দেখে থেকে তারপরে আপনাদের খবর দিলাম, পুলিশের খবর দিলাম। আপনার নাম? আমার নাম গোবিন্দ বর্মন। এটা কোন জায়গায় ঘটনাটা ঘটেছে? এটা আমাদের সিঙ্গিঝোরা 9 নম্বর বাগানের ঘটনা।